पुओ जणे झियो को सांगरे नहीं जंगल रे बोलुचंती बहीटा एटू सरगरम आरंभ हो गला तांको आउ गोटे स्त्री लोक देखिला आउ गोटे स्त्री देखिला जेमती देखिला आले कौन से भाबिला कौन कोले ये उतारू सुनो धीरे ये तीने गोदावरी तीरे रे भोला तीने गोदावरी तीरे सुपणो खाबुलु थिला अरे लेते देखिला है गोकुलानंद पट्टनायक आज्ञा जानकी वल्लभ विलास बस पुओ दीटा किए किए राम लक्ष्मण हां हां झियो जी देखिला याको दी जण जाक पुओ पिला को हां हां श्रुपणखा बुलुथिला नेत्रे देखिला से जेमती राम लक्ष्मण को देखि देछि आज्ञा ता आखि की तो विषय विषधर सेति बेले मारछि से कौन भाबिला कोला मारी खाइबी दू हिंकी ये नारी की देवी भाई की रे भोला नारी की देवी भाई की भारी सुख रे रहे बे भारी दाहे बहे से किछि न भाबी करी कहला दीटा जाको पुओ पिला भारी कोमलिया हिचंती भारी सुंदर याकू मारी करी खाइ देबी बस मो भाई केते झियो आनिछि हजार हजार स्त्री ठीक किंतु ए भलिया गोटा पिला पाइथबो नहीं कले ब्रह्मा कोटिए कन्या परी गोटिए गढ़िले की करे रे भोला गढ़िले की करे ब्रह्मांड लक्ष्य गढ़िले लक्षरे नथिबे सुंदरी वैदेश विलासरे भंजंक भाषा रे मां सीता केमिति श्रुपणखा कहूची ए झियो केमिति दिसुची ठीक गोटिए ब्रह्मा एकत्रित हेई सतरे गोटिए झियो सीता को तयारी करछंती की ना काई मु एक कथा कहूची काहे की ना ब्रह्मांड को जदी लक्ष्य करी करी तमे खोजिबो एमती आ गोटा झियो मिलिबो याकू लेइकरी मो भाई रावण को देबी जे से तो केते टंका पैसा उपढौ कोन मते दबो ठीक तार जेते स्त्री अछंती समस्त काटी पुणी भाबिला कोन कला मु जदी खाई देबी पाला वाला भलिया मांस अरे दिन को भीतर हजम होई जीवो पुणी 4टा बेल को चूड़ा दरांडीबी वाह भाई की जदी स्त्री की देबी ए से तो सारा जीवन सुखर रहिबो हां याको भीतर जो कालिया पिलाटा अरे ए कालिया टोकाटा मते भल दिसुची हां सबु जाक चालाक थला मु जदी ए कालिया पिलाटा को बाहा होंती आज्ञा सबु चालाक थला एठी सुपणखा ओली हेला काहे की कोन कहिलु तांको पाखरे गोटा गोरा पुओ स्टैंडिंग हे ठिया आइची तो कहियाटा सबुठी ठीक थिला ठीक थिला एठी ओली हेगला किरे काई की आ गोरा पुओटा ऊपर लक्ष्य न पके कोळा पुओटा ऊपर लक्ष्य पकेला ओलीटा सुदु ओलीटा अरे आज्ञा कालिया सुंदर की गोरा सुंदर कहिलु कालिया को की पचारे म गोरा पूरा पिन सुंदर आ रहबे अच्छा कहिलु तम राम केमिति राम कोळा कृष्ण कोळा अच्छा चंद्र केमिति गोरा पुओ हां गोरा ताको स्त्री कालिका रात्रि अरे हां कालिका आम कृष्ण देखिया को कला हां ताको स्त्री राधिका गोरी ताल से केमिति बाही चंदी ये सब डिमैट लोबरे एमती हेची नंदर चंद्र आ काई अरे मूर्ख आज्ञा ये कथा जदी ठीक अछि हां खरबम छोटिया है बाबा स्थूल तनु हां गणेश शंकर वंदना खरबम स्थूल तनु हां पुनी गजेंद्र वदन बदन हाथी मुंड एगरी खरबम स्थूल तरु गजेंद्र वदन लंबोदरम पेटुटा गणेश शंकर गोलिया हितरे सुंदर दिसंता शिळुपुआ भलिया लंबालिया पेट खरबम स्थूल तरु गजेंद्र वदन लंबोदरम सुंदर ता तळे केमिति सुंदर लेखा हिची सेटा प्रिंटिंग गोळवाळा सेठी असुंदर लेखा हबा कथा हेई जाईची सुंदर तू तो गोटा बड़ चंडा माने चंदा पंडित पालिया आज्ञा एबे गोटा खंड ओकार देकरी नुआ बही छपौनु कोन करी प्रेस रु बाहर की सब बाहरी गलानी मु आ जत्ते कले कोन हबो ना अरे सेमिति नबनी नहीं आउटा उदाहरण दउछु आंको हम जगन्नाथ आज्ञा मा माने पंडित माने केमिति कोला देखुछ दी भंज कहिले कोन कोटि कंद्रपकु जणिकरी सुंदर बस कले स्वभावे से हस्त पद नासाक नाही ना स्मर कोटि गोहे जार तो बाको
ମହୋଦୟା ମାନେ আহা ଅତି ସରଳ ଭାବରେ ଭଞ୍ଜ ଆମର ସୁଭଦ୍ରା ପରିଣୟରେ କହିଲେ ঠিক 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 କହିଲେ ସ୍ୱଭାବେଶେ ହସ୍ତପଦ ନାସା କର୍ଣ୍ଣହୀନ ସ୍ମର କୋଟି ଗୋଟିଏ କନ୍ଦର୍ପ ତାଠି ହାରିଯିବେ ନା କାହିଁକି ଏ କଥା କହୁଛ ଡରିକିରି ଡରିକିରି ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମା କହୁଛେ ଆମ କବି ସୂର୍ଯ୍ୟ কোন କହିଲେ କେମିତି ଦେଖା ଯାଉଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣ কিমিতি কিমিতি କହିଲେ ମିତ ଦେଖେଲୋ ମୋ ମନର রহিলা লাখি বিততে খেলা পবন রহিলা লাখি ভালুড়ি পরায়ে কালিয়া মুহক বালুড়ি পরায়ে কালিয়া মুহক চালুড়ি পরায়ে আখি বিততে খেলা পবন রহিলা লাখি বিততে খেলা পবন রহিলা লাখি ভেন্ডা ভেন্ডা দুই ভাই বসিছন্তি সিংহাসন বেলি পাছে ভেন্ডা ভেন্ডা দুই ভাই বসিছন্তি সিংহাসন বেনি পাশে মঝিরে বসিছি সুন্দরী আমুহি আহা মঝিরে বসিছি সুন্দরী আমুহি কোন হলদিয়া বসি ভিতরে খেলা পবন রহিলা লাখি ভিতরে খেলা পবন রহিলা লাখি কবি সূর্য ବି ସେୟା କହିଲେ আজ্ঞা ପ୍ରଥମ ଧାଡିରେ କହିଲେ ମିତ ଦେଖେଲୋ ମୋ ମନ ରହିଲା ଲାଖି এ ତା ତଳେ କହିଲେ ଭାଲୁଣି ଭଳିଆ হ্যাঁ କାଳିଆ ମୁହଁକୁ মুহকু ଚାଲୁଣି ଭଳିଆ ଆଖି আখি ତାହେଲେ ଇଏ ସୁନ୍ଦର ବର୍ଣ୍ଣନା ହଉଛି ନା ଅସୁନ୍ଦର ବର୍ଣ୍ଣନା ହଉଛି ବା ଆଁ? আজ্ঞা ଆଚ୍ଛା ଜଗନ୍ନାଥ କଣ ପ୍ରକୃତରେ ସୁନ୍ଦର ଆଜ୍ଞା ଆରେ କାଳିଆ ମୁହଁ আজ্ঞା ଭାଲୁଣି ଭଳିଆ ଆଖି କାନ ଉପରେ ଦିଟା ହାତ হাত କହୁନାହାନ୍ତି ତଳକୁ ଗୋଡ ଅଛି ନା ଉପରକୁ ମୁଣ୍ଡ ଅଛି না ତାହେଲେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ କେମିତି ସୁନ୍ଦର ବୋଲି କହୁଛୁ আজ্ঞা পড়িকিরি ভস্ম করে দেবে ডরিকিরি কহু ঠিক ঠিক अरे डरिकिरी कहूचे काई मु तो स्टेज रे कहूची मते किछि करूनांती हरी री 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 तमर हजार रोग मोर जमा नाही कहूची बोली किरी नुह हाँ मु केमिति हरि कथा आपनक पाखरे भितरे भितरे पहुंचेइबी बोली हाँ चेष्टा करूची ठीक ठीक आगो जदी कोठा ताकू उदाहरण न दिया जीवो आज्ञा ताला आपनकु शाड़ी केमिति नबाकू पड़िबो हाँ अति सरल भाबरे कवि बुझौचंती कौन ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानुषय भूषितं बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतु एतानि ग्रह सोमवत सुवानि बोल कोन ना तोर शुभेच्छा भगवान शुभेच्छा को 7 वर्ष परमाई दियंतु भल बुद्धि विद्या हो चरित्रवती झियो हो सर्वे बोलंतु प्रेमानंद निकबार हरी बोल शत्रुघ्न ता माने मोर कहिबार तात्पर्य आज्ञा आमे भगवान को कोटि कंदर पजित तनु बोली करी कहिलु हाँ ताले प्रकृत रे देखिया कोन से सुंदर ना ना आमे डरी करी कथा कहूनु नाउ आम हिंदू सनातन संस्कृतिर ए प्रत्येक दायित्व मानकर कर्तव्य आज्ञा से रूप को सुंदर बोली देखंतिनी गुण को सुंदर बोली देखंती ठीक आमे अति गोरा मनीष हितब आज्ञा सुंदरी स्त्री लोक जाउथिबे हाँ हाँ जदि से चरित्रहीना हाँ आमे कहू से अमक घर बहु आह एटा केड़े कदर्य किरे छी 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 ता प्रकृति सुंदर नुह अच्छा जने काली स्त्री लोक जाउथिबे आज्ञा जदि से चरित्रवती हाँ असुंदर हितांतु हाँ अमक घर बहु अरे सुंदर पिलाटा आ अच्छा आमे एठी रूप को देखुछु ना गुण को गुण भगवान को काई की सुंदर कहूछु हाँ हाँ से पछे खर्ब हितांतु आज्ञा स्थूलतनु हेइथांतु हाँ। गजेंद्र बदन हेइथांतु तांको प्रकृति जगत को ज्ञान दबा बास ज्ञानम गणेश मम चक्षु अर्क ए परमात्मा परमेश्वरंकर ज्ञान को जेहेतु कुहा जाईची गणेश आज्ञा ज्ञानी लोक उत्तम गुण को आचरण भितरे निये हाँ उत्तम गुण अर्थ सुंदर गुण हाँ सेइति पई कि गणेश खर्ब हेइथिले भी ए ज्ञानी लोक निजकु खर्ब बोली भाबे हाँ अर्थात बड़ बोली टेकी होएनी सेथि पई गणेश केमिति आमे देखु न देखु आज्ञा खरबम जेहेतु ज्ञानम गणेश बस। ज्ञानी लोक कहबो मु किछि जानिनी ये होची ता पई बड़ उपदेश वाह 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 सेथि पई खरबम स्थूलतनु तुलतन चिंता नाही ना ज्ञानी लोक जे से चिंता करिवो नाई नाई अरे कियोटे बकुची बकु बहुता से जानि पारुनी हाँ मानप मानय स्तुल्यम स्तुल्यम मित्रारि पक्षया हाँ
হ্যাঁ ଆଜ୍ଞା ସର୍ବାରମ୍ଭ ପରିତ୍ୟାଗ ଗୁଣାତୀତ ଶୌଚ୍ୟତି ଭଗବାନ ଗୀତାରେ କହୁଛନ୍ତି ହେ ଅର୍ଜୁନ ଆହା ମାନ ଅପମାନକୁ ଯିଏ ସମାନ ବୋଲି ଭାବେ ବାସ୍ ତାକୁ କୁହାଯିବ ଜ୍ଞାନୀ ତମେ ଏଇନା ଜଣେ ଲୋକକୁ ବକିଥବ ସେ କିଛି କହିବେନି ଜ୍ଞାନ ଲୋକ ନାଇଁ ନାଇଁ ତମେ ଭାବିବ ନିଶ୍ଚୟରେ ସେ ତ କିଛି କହିଲାନି ଭଲ ପିଲାଟା ହଁ 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 ମୁଁ କାହିଁ ସେ ପାଲାବାଲାଙ୍କୁ ବକିଲି କଣ କଲି ମନକୁ ଆସି କହିବେ ବାପା ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି କଣ କରିବା ମୁଁ ଅଲଗା ହିସାବରେ ଥିଲି ତମକୁ ପଦଟା କହିଦେଲି ଆଉ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆଚ୍ଛା ସିଏ ପଦେ କହିଲା ବେଳକୁ ତମେ ଯଦି ଅଜ୍ଞାନୀ ଦି ପଦ କହିବ ଏ ତମେ ଯଦି ତିନି ପଦ ନ କହିପାରିବ ହାତ ଉଠେଇବ ଠିକ 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 ଏବେ ତମେ ସୁନ୍ଦର ହବ ନା ଅସୁନ୍ଦର ଆଡ଼ିକି ଯିବ ଅସୁନ୍ଦର ଖସିଗଲା ଗୋଡ ତଳୁକୁ ତଳୁକୁ ଆହା ହା ହା ସେ କହିଲେ ଖସିଗଲା ଗୋଡ ଉପରକୁ ଉପରକୁ ଥରେ ଗୋଡ ଖସେଇବ ତ ତଳୁକୁ ଖସିବ ଗଲ ତେଣୁ ଜ୍ଞାନମ ଗଣେଶ ଆହା ସ୍ଥୂଳ ତନୁ ବାସ୍ ଚିନ୍ତା ନାହିଁ ନାଇଁ ଏଇ ଅବସ୍ଥାକୁ ମଣିଷ ଯାଉ ବାସ୍ ବାସ୍ ତାହେଲେ ଗଣେଶ ବୋଲିକିରି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଅଗ୍ର ପୂଜ୍ୟ କରିବୁ ଆହା ତାଙ୍କୁ ଆଗୁଆ ପୂଜା କରିବୁ ବାସ୍ କାହାକୁ ଆମ ମାନଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ମାନେ କେମିତି ଦେବତା ହେଇ ସେଇ ଦେବୋଚିତ କର୍ମ କଲେ ବାସ୍ ସମାଜରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଲାଭ କରିବା ଏ ସେଥିପାଇଁ ଶାସ୍ତ୍ର ଲେଖା ହେଇଛି ଆହା ବୁଝିଗଲା ତେଣୁ ଶାସ୍ତ୍ର ପଢିବାଟା ନିଷ୍ଫଳ ଯାର ବିବେକ ହାଇ ନାହିଁ ବିବେକ ପାଏ କି ସୁସ୍ୱାଦୁ ହରିତା ଚାକି ପାକଲେ ହରିରେ ଚାକି ପାକଲେ ଶାସ୍ତ୍ର ଲେଖା ଯାଇଛି କେବଳ ମଣିଷ କେମିତି ଆଜ୍ଞା ନିଜେ ତାକୁ ଶାସିତ ହେଇକିରି ଆଚରଣ କରିବ ବୋଲି ହଁ ଗଣେଶ ହବ ଅଗ୍ରପୂଜ୍ୟ ହବ ହଁ ଶେଷକୁ ଜଗନ୍ନାଥ ହେଇକିରି ମୁକ୍ତି ପାଇବ ବାଃ ବାଃ ବୁଝିଯାଉଛି ଆଜ୍ଞା ଏବେ ଆମ କଥା ଭିତରକୁ ଆସନ୍ତୁ ଆସନ୍ତୁ। ଏ କଥା ମୁଁ କାହିଁକି କହିଲି କାହିଁକି? ଶୃପଣଖା ଚାହିଁଲା ବୋଲିକିରି ରାମକୁ ଇଏ କହୁଛି ରାମ ତ କାଳିଆ ଏବେ ଭଗବାନ କାହିଁକି କାଳିଆ ହେଇଥିଲେ ବି ଆମେ ସୁନ୍ଦର କହୁଛୁ କହିଲୁ ବୁଝିପାରିଲୁ ଟି ହଁ କାହିଁକି ଏଥିପାଇଁ ସୁନ୍ଦରର ଘର କୋଉଠି କୋଉଠି କହିଲୁ ସୁନ୍ଦରର ଘର କୋଉଠି ସେଇଟା ସିନ୍ଦୁର ସେଟା ସିନ୍ଦୁର ମୁଁ କହୁଛି ସୁନ୍ଦରର ଘର କୋଉଠି କୋଉଠି ସୁନ୍ଦରର ଘର ହେଲା ଚନ୍ଦନପୁର ପାଖେ ଯୋଉ ଗାଁ ସେଇ ଗାଁ କଥା କହୁଛନ୍ତି ହଁ ସେ ପାଲା ଷ୍ଟେଜ ଗାଁ କଥା କହୁନି ଆରେ ସୁନ୍ଦର ଏକ ଶବ୍ଦ ଆଜ୍ଞା ତା ଘର କୋଉଠି ଯିଏ ପଚାରିଦବ ତା ଉତ୍ତରଟା କଣ କଣ ଯେ ଜଣେ ଅସୁନ୍ଦରିଆ କବି କହିବେ କଣ କହିଲେ ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର ଆଚ୍ଛା କହିଲେ ସୁନ୍ଦରର ଘର କୋଉଠି ପିଲା ଶୁଣ କହିଲେ ସୁନ୍ଦର ଭିତରେ ନଥାଏ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଭିତରେ ନଥାଏ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଭିତରେ ନଥାଏ ସୁନ୍ଦର ଅସୁନ୍ଦର ମଧ୍ୟରେ ସୁନ୍ଦର ଘର ଅସୁନ୍ଦର ମଧ୍ୟରେ ସୁନ୍ଦର ଘର ଗଙ୍ଗାଧର ମେହର ପରିଷ୍କାର କରି ପଣ୍ଡିତ ମାନେ ମା ମାନେ କହିଦେଲେ ଆଜ୍ଞା ଅସୁନ୍ଦର ଭିତରେ ସୁନ୍ଦରର ଘର ଘର ସୁନ୍ଦର ଭିତରେ ନଥାଏ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ତାହେଲେ ରାମକୁ ଦେଖିକିରି ଶୃପଣଖା ଭାବୁଛି ଆହା ସେ ଜଣେ ବିଧବା ବ୍ରହ୍ମଚାରିଣୀ ହବା ଉଚିତ ମନୁ କହିଲେ ବାସ୍ କହିଲେ ବିଧବା ବ୍ରହ୍ମଚାରିଣୀ ଏଇ ବିଧବା ରଙ୍ଗ ବସ୍ତ୍ରଞ୍ଚ ଆହା ମାସ ମାମିଷ ପରିତ୍ୟଜ ଏଇ ବିଧବା ଲୋକ କଣ କଣ ତ୍ୟାଗ କରିବ ବସ୍ ବ୍ରହ୍ମଚାରିଣୀ ବ୍ରତକୁ ପାଳନ କରିବ ଆଜ୍ଞା କାଚ କାଞ୍ଚନ ଆମିଷାଦି ବର୍ଜନ କରିବ ଏଇ ବ୍ରହ୍ମଚାରିଣୀ ବ୍ରତକୁ ପାଳନ କରି ବ୍ରହ୍ମକୁ ଧ୍ୟାନ କରିବ ବସ୍ ନାଇଁ କି ହଁ ଅଭ୍ୟଙ୍ଗ ମଞ୍ଜନ ଚାଖଣଉ ଏଇ ରୂପାନହ ବାଃ। ଛତ୍ରଧାରିଣାଂ କାମ କ୍ରୋଧଞ୍ଚ ଲୋଭଞ୍ଚ ଆହା ବିଧବା ପରିବର୍ଜୟ ଏଇ ସ୍କନ୍ଦ ପୁରାଣରେ ବ୍ୟାସ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ଜଣେ ବିଧବା ବ୍ରାହ୍ମଣୀ କେମିତି ଚଳିବ କେମିତି କେମିତି ଆମ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଘରେ ଭାରି କଷ୍ଟ ଆଜ୍ଞା ଅନ୍ୟ ଘରେ ଆମିଷ ଖାଉଛନ୍ତି ହଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଘରେ କାହିଁ ଖାଇପାରିବେନି କାହିଁକି ନା ଯେତେ ଉପରକୁ ଯିବ ସେତିକି କଷ୍ଟ ଆରେ ରେ ରେ ରେ। ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ ଯେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହେଇଗଲେ ମୁଁ ହେଇଗଲି ପଣ୍ଡିତ ଗାୟକ ବାବୁ କହୁଥିଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହଉଛନ୍ତି ଦେବତା ଆହା ନା ଯଦି ଦେବତା ହେଇକିରି ଦେବୋଚିତ କର୍ମ ନ କରିବା ଆହା ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ରଖିବୁ ହଁ ଆର ବର୍ଷକୁ କ୍ଲାସ ରୁ ଫେରେଇ ଦେବୁ ଆରେ ରେ ରେ ଫେଲ ହେଲେ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ଆଉ ଥରେ ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ରଖିବୁ ଆହା ବୁଝିଯାଉଛି ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହେଲେ ବି ନିଜେ କର୍ମ କରିବାକୁ ପଡିବ କଠିନ କର୍ମ ଖଣ୍ଡାଧାରରେ ବାଟ ଚାଲିବା ଯେତିକି ଆହା ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହବା ସେତିକି ସେତିକି ତମେ ପଛେ ନଗା ଧାଅ ଝାଡା ବସିକିରି ଚଳିବ ଆଜ୍ଞା ଆମର ନଗା ଧେଇଲେ ତମକୁ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯିବ
କାହିଁକି କହିଲେ କାହିଁକି ତମେ ଜାଣି ନା ଯାଉ ଯାଉ ଗୋଟା ଗାତ ପଡିଗଲ ହଁ ସେଠି ଭଗବାନ ରକ୍ଷା କରିବେ ରକ୍ଷା କର ଗୋଟା ଗାତ ତମେ ଦେଖୁଛ ହଁ କେମିତି ଚାହାନ୍ତି ଆଖି ବୁଝିକିରି ଅନ୍ଧ ଟିକେ ଦେଖିଆ ହରି ଯଦି ପଡିଗଲ ତମ ଟାଙ୍କ ଭଗବାନ ଭାଙ୍ଗିଦେବେ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତତେ ଦେଖେଇଲି ହେଲେ ତୋ ଆଖି ଅଛି ତୁ ଗୋଟା ଗାତ ସେଠି ଚାଲୁଛୁ ଅନ୍ଧ ଭଳିଆ ବୁଝିଉଛି କହିଲେ ନ ଜାଣି ପଥ ଯେବେ ହୁଏ ତେବେ ହେ ଶ୍ରେ ପ୍ରାଣୀ ନ ପଡେ ନ ଜାଣିକିରି ଯଦି ପଥ ହୁଡି ଯାଇଛ ଆଜ୍ଞା ଭଗବାନ ବାଟ ବତେଇ ଦେବେ ଠିକ ଟାଙ୍କ ଭାଙ୍ଗିବେନି ଆହା ଯଦି ଜାଣିକିରି ଅନ୍ଧ ଭଳିଆ ଚାଲୁଛ ଗାତରେ ପକେଇକିରି ତମ ଟାଙ୍କୁ ଟିକେ ଭାଙ୍ଗିଦେବେ ଯିବ ତମକୁ କୁହାଗଲା ବର୍ଣ୍ଣାନାଂ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଗୁରୁ ଆହା ଚାରି ବର୍ଣ୍ଣର ଗୁରୁ କାମ କରିବ ତମେ ଠିକ 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 ତମେ ଯଦି ଲଘୁ କାମ କଲ ତମକୁ ବେଶୀ ଦଣ୍ଡ ବାସ୍ ତେଣୁ ଯେତେ ଯେପୋ ଖିଉରେ ଯେତେ ଦୂର ସେ ଜାଣେ ତହିଁର ବ୍ୟବହାର ସେ ତା ବ୍ୟବହାରକୁ ବୁଝିକିରି ସିନା ଚଲେଇବା କଥା এইଥିପାଇଁ କହୁଛି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଭାରି କଷ୍ଟ କଥା ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜନ୍ମ ଆଜ୍ଞା କାହିଁ ଏ କଥା ପଢିଲା ଆମର ଶତ୍ରୁଘ୍ନ କାହିଁକି ବିଧବା ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ବ୍ରହ୍ମଚାରିଣୀ ହବା କଥା ଆହା ଅଭ୍ୟଙ୍ଗ ଏ ତେଲ ଲଗେଇବ ନାହିଁ ନାଇଁ ଅଞ୍ଜନ ଆଖିରେ କଳା ଲଗେଇବନି ନାଇଁ ଆଉ କଣ କରିବ ତିଳକ ଲଗେଇବ ହଁ ହାଁ? ଆଜ୍ଞା ହଁ ରୂପା ନ ହଉ ଆହା ତା ମାନେ ପାଦୁକା ଲଗେଇବନି ବାহ। ଚପଲ ପିନ୍ଧିବନି ଛତ୍ରଧାରୀ ନାହିଁ ଛତା ବି ଧରିବନି ବୁଝିଉଛି ଏତକ ବିଧବା ଲୋକ କରିବାକୁ ପଡିବ। ପଡିବ କାଚ କାଞ୍ଚନା ଜୀବନ ସବୁ ତ୍ୟାଗ କରି ଆହା କାମ କ୍ରୋଧ ଲୋଭ ପାନ ବି ଖାଇବନି ତାମ୍ବୁଳ ବିଧବା ସ୍ତ୍ରୀ ନାଂ ଜ୍ୟୋତିନାଂ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ନାଂ ଏଇ ବୁଝିଉଛି ଆଜ୍ଞା ଯିଏ ଜ୍ୟୋତି ହବ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ହବ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ହବ ହଁ ପାନ ବି ଖାଇବନି ନାଇଁ ନା ଏସବୁ କାହିଁ ଖାଇବନି କାହିଁକି ଗୋଟିଏ ଭକ୍ତ ଦିନକୁ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଖାଇବ ବିଧବା ହେଇଗଲେ ଆଜ୍ଞା ରାତି ଓଳା ଉପାସ ରହିବ ହଁ ଯଦି ଭୋକ ହବ କେବଳ ଫଳ ଖାଇବ ଫଳ ଫଳ କାହିଁକି ଖାଇବନି ଯଦି ବୟସ ଅଛି ହଁ ଶରୀରକୁ ଶୁଷ୍କ କରି ବସ୍ ଅସୁନ୍ଦର ହେଇଯିବ ହଁ ସୁନ୍ଦର ହେଲେ କଣ ହବ କଣ ତା ପଛରେ ଲୋକ ଗୁଡେଇ